Okay, tadi kita dah tengok apa yang berlaku di dalam human. Now kita nak tengok apa yang berlaku di dalam plant. Okay, transport in plants. Basically, transport in plant ni lagi mudah bagi saya lah. Sebab dia simple and direct saja. And dia sangat menarik sebab konsep dia mudah sangat nak faham. Okay, kita tengoklah. First, the transport in plant. Faham ni? Okay. So by the end of this lecture, you should be able to describe the pathway in which water is transported daripada tanah ke dalam akar, kemudian daripada akar naik ke batang dia through the xylem, water movement via xylem which is menggunakan transpiration, cohesion and adhesion mechanisms dan juga the mineral ion uptake. Tadi kita dah tengok air, now kita nak tengok macam mana ion pula ada uptake in routes by active transport and diffusion and describe the pressure flow hypothesis in phloem. So first tu ni kita akan tengok water movement in xylem. Kemudian kita akan tengok the mineral and juga substance movement through the phloem pula. Okay. So akan ada two type of tissue yang akan involve in this lecture. The first one adalah xylem. Bila kata xylem, dia akan transport water and minerals. Okay. Dan actually it is carried out in one way only, daripada from the bottom which is from the root to the above kepada leaf. Okay, daripada root kepada leaf lah akan melalui batang pokok dulu lah, dia akan melalui stem. Okay, itu adalah the xylem. And akan ada two type of water conducting cells, iaitu trachea and vessel element. Dan kita cakap pasal movement of water dekat dalam angiosperms. Kita tak akan tengok dalam gymnosperm ke apa, sebab angiosperm dia akan ada this trachea and vessel element punya xylem lah, tetapi untuk gymnosperm dia ada lag satu kan. Untuk phloem juga, second one is kita akan tengok phloem. Bila kata phloem dia akan transport organic and juga inorganic solutes. Dia tak akan bawa air. Yang bawa air adalah xylem saja. Dan dia akan involve in two ways which is up and down. Daripada let's say daun dekat bawah, daun dekat if you lukis pokok lah contohnya, akan ada daun dekat sini. Okay, dan juga ada daun kat atas terusnya. Daripada atas dan daripada atas ke bawah dan bawah ke atas, itu adalah phloem. Dia akan menyebabkan in two ways, tetapi untuk xylem hanya one way from bottom to the above. Dan dah nama pun phloem akan involve sieve tube dan juga companion cell ataupun sel rakan. Okay, itu saja xylem and phloem saja yang awak perlu tahu. Kemudian inilah yang kita akan first to discuss, which is transport of water in plants. Konsep dia senang saja. Kita akan tengok dulu macam mana air ditransport daripada tanah masuk ke dalam akar in this part of the lecture. Kemudian bila kita dah settle air dah masuk dalam akar, kita nak tengok pula macam mana air tadi daripada akar naik ke stem, which is yang kedua, and then throughout the leaf lah. Yang tu kita nak tengok in this lecture. Cuma in the first part kita akan tengok macam mana water is uptake from soil into the root. Daripada tanah yang berair itu masuk ke dalam root. Itu adalah the first part of lecture. Kemudian daripada root nak naik ke dalam melalui stem batang yang tinggi ni, apakah mekanisme dia in the second part of lecture, and macam mana actually things ataupun event yang berlaku dekat daun itu sendiri akan somehow menyebabkan air tadi tertarik ke atas daripada bawah. Kita akan tengok later lah. Okay, first let's see the water movement daripada soil to the root cell first. Kita nak fokus pada akar dulu. Daripada air, daripada tanah masuk ke dalam akar dahulu yang kita nak tengok in the first part of the lecture. Okay? There are three ways. Okay, ada tiga cara bagaimana air tadi, water transport in plants daripada root ke dalam cells. Okay, so basically bila air masuk dalam root, okay, dekat dalam root itu sendiri akan ada tiga cara bagaimana air itu akan transported. First adalah via apoplastic pathway. Apoplastic pathway, di mana water and mineral akan travels along the cell wall and extracellular space. Basically dia akan melalui celah-celah cell wall. Itu adalah apoplastic pathway. Yang kedua adalah symplastic pathway. Bila kata symplastic, dia akan melibatkan plasmodesmata, symplas, dan juga cytosol. Okay? Water and ions travel across cytosol and plasmodesmata. Apa itu plasmodesmata? Dia adalah liang ataupun pore between two cells plant. Between two plant cell. Okay, akan ada pintu antara dua sel plant. Itu adalah plasmodesmata. Dan last one is, dah nama pun vascular pathway. Dia akan travel daripada satu vacuole kepada vacuole yang lain.
Water and mineral ions move from vacuole to vacuole through neighboring cell crossing the cytoplasm and tonoplast. Apa itu tonoplast? Okay, basically tonoplast adalah, kalau ini adalah vacuole, the structure di mana you akan simpan the, apa ni kalau ingat balik chapter 6, dia akan simpan malik dan sebagainya. Dalam pun akan ada air. Tonoplast is basically the membrane yang surrounding, yang give the vacuole its structure lah. The membrane kita panggil tonoplast. So kalau vascular pathway, dia akan cross the cytoplasm, masuk ke dalam vacuole, melepasi this what we call tonoplast. Vacuole is the whole structure, but the membrane is called tonoplast. Okay. Dan kalau kita lukis gambar, if we want to describe how the apoplastic, symplastic pathway and vascular pathway, kalau apoplastic pathway, dia akan melalui the cell wall. Okay, kalau dia dari from cell wall to cell wall, itu yang dipanggil apoplastic pathway. Apo melalui cell wall, itu adalah apoplastic pathway. Kalau dia melibatkan symplastic pathway, dia akan involve the cytosol and plasmodesmata. Okay, daripada cytosol ni dia akan dissolve dalam cytosol dan dia akan pass from one cell to another cell melalui this what we call plasmodesmata. Dia hanya melalui cytoplasm. Itu adalah symplastic pathway. Kalau vacuolar pathway pula, daripada satu vacuole cross another vacuole melalui tonoplast. Itu adalah vacuolar pathway. Dulu saintis rasa ada dua ni saja. Somehow hasil daripada kajian actually ada 3, iaitu penambahan vacuolar pathway. Dan jangan lupa ada liang antar sel, kita panggil plasmodesmata. Okay. Dan ini adalah caranya water diangkut daripada soil into the root. Daripada soil dia akan melalui symplastic route, okay, dan juga apoplastic route. Maksudnya dia akan melalui cytoplasm, from cytoplasm to another cytoplasm, ataupun dia akan melalui the cell wall masuk ke dalam root hair. Daripada root hair cells dia akan pergi ke sel yang paling dekat dengan tanah, yang paling dekat, the outermost cell, the one yang ada dekat dengan tanah selain daripada root hair cell, yang kita panggil epidermis. Okay. Epidermis mean yang paling, sel yang paling tepi. From root hair pergi ke epidermis. Daripada epidermis dia akan go to the inner cell yang kita panggil cortex. Daripada cortex dia akan melalui this. Kalau tadi epidermis, ini adalah endodermis. Endodermis ni adalah sel di bahagian dalam. Cuma kalau you tengok endodermis ni, dia akan ada this Casparian strip. Okay. Which is the one yang akan prevent the flow of the water melalui epidermis. Okay. Di mana dia akan actually block the two cell wall together. Bila dia block two cell wall together, maksudnya sekarang kalau water nak lalu melalui apoplastic pathway, tak boleh sebab ada benda yang menghalang. So dia terpaksa tukar ke symplastic pathway. That's why dia daripada apoplastic become symplastic pathway, barulah boleh masuk balik melalui apoplast ataupun symplastic pathway. Kemudian daripada endodermis, in order untuk cross endodermis memang kena secara symplastic pathway. Bila lepas daripada dermis, dia akan masuk kepada stele and akan masuk ke dalam xylem vessel. Di sinilah xylem vessel ni is where water will be transport to the rest of the body, to the rest of the plant cell. Okay. Daripada akar nak pergi ke the whole cell plant memang kena melalui this eventually reach kepada xylem vessel. Bila xylem vessel tadi dia akan terus bawa kepada the whole plant cell lah, macam daun dan sebagainya. Okay. Ingat the flow from daripada tanah masuk ke dalam root hair, pergi ke epidermis cell, kemudian masuk ke cortex. Daripada cortex pula akan masuk ke endodermis. Cuma endodermis tadi akan ada this Casparian strip yang akan menghalang water from melepasi the cell wall. So terpaksa masuk dalam cytoplasm melalui symplastic pathway. After that, daripada situ dia akan cross endodermis, masuk ke stele. Bila masuk ke stele, masuk ke dalam xylem vessel and then to the rest of the plant lah. Dan kalau you tengok Casparian strip, dia adalah a belt. Dia macam tali pinggang yang akan melintasi the endodermis. Especially dia akan melintasi the cell wall. So maksudnya sekarang dia adalah made of suberin. Suberin ni adalah impermeable to water. Dia agak macam lilin. So bila lilin, dia tak boleh, water tak boleh nak pass. So dia adalah impermeable to water and dissolved material. So basically bila ada this what we call
Casparian strip that is made up of suberin. Kalau air lalu, kalau you tengok if water nak lalu di antara sel wall ni, tiba dekat sini dia macam tersekat. Bila tersekat memang tak boleh nak melintasi. So dia terpaksa masuk ke dalam cytoplasm, melintasi cytoplasm, masuk ke dalam stel, baru masuk ke dalam xylem. Tetapi from apoplastic pathway now dia dah become masuk melalui symplastic pathway. Okay? Kita akan bincang lebih lanjut lepas ni. So, macam manakah caranya air dibawa masuk ke dalam root cell? The first one adalah the absorbing region of the root hair. First ada root hair. Yang mana kenapa root hair tu? Apakah kepentingannya? Dia akan increase the surface area for the root for the water absorption. Daripada situ, okay, dekat dalam root hair itu pula, kalau untuk for your info, di dalam root cell itu dia punya cell set contains high concentration of dissolved material. Okay. Maksudnya sekarang the water potential in root hair is lower than the soil disebabkan the concentration of solute is higher in root hair cell berbanding dengan soil. Soil punya solute concentration is lower. Maksudnya sekarang soil tu ada higher water concentration as higher concentration of water. Maksudnya H2O dekat dalam soil itu adalah hypotonic kepada dalam root hair cell. Bila hypotonic means that water will move from the soil masuk ke dalam root hair cell. So water from the soil akan move into the root and epidermis cell via osmosis down its concentration gradient. Ini kena tulis. Osmosis dan down its concentration kena tulis. Okay. Bila water dah masuk root hair cell, okay, bila air dah masuk awal-awal tadi, okay, awal-awal tadi the root hair cell tadi dia ada highest solute concentration berbanding dengan this tanah. That's why air tadi the one yang that is hypotonic kepada root hair cell akan masuk ke dalam root hair cell down its concentration gradient via osmosis. Bila air dah masuk dalam root hair cell, now maksudnya sekarang root hair cell akan ada increase in H2O concentration. Means that the concentration of solvent is higher. Now the water potential disebabkan adanya peningkatan H2O concentration, now the water potential in epidermis is higher than the cortex. After that, water daripada root hair cell and epidermis dia akan diffuses masuk ke dalam cortex via osmosis. Okay? Dan dari sini macam mana water akan move? How do water move from the epidermis to the cortex? Of course lah via the tiga cara tadi. Dia memang secara osmosis tetapi osmosis tu adalah dia punya kaedah tetapi melalui apa? Itu adalah the tiga-tiga benda tadi. Sama ada melalui cell wall ataupun melalui cytoplasm ataupun the last one melalui vacuole, from vacuole to one vacuole. Tetapi all this water diffuses secara osmosis down its concentration gradient. Down, okay, kena sebut. Down concentration gradient. Cuma water tadi dia akan absorb, dia akan move via osmosis melalui symplas, apoplas dan juga vascular pathway sampai cortex. Tetapi bila cortex nak across the endodermis ada masalah sebab ada this Casparian strip. Water tadi dia akan move until epidermis sahaja, until epidermis sahaja. Bila dekat endodermis. Bila dekat endodermis apa yang berlaku? Now, bila you masuk endodermis, you boleh nampak bahawa akan ada this what we call Casparian strip. Bila kata ada Casparian strip, maksudnya sekarang water tak boleh nak bypass. Water cannot bypass the Casparian strip via apoplastic pathway. The presence of Casparian strip prevents water and minerals to cross the endodermis and enter the still via apoplastic pathway. Maksudnya sekarang apoplastic pathway tak boleh. So, maksudnya sekarang water akan cross the endodermis hanya via symplastic ataupun vascular pathway saja sampailah reach the xylem. Disebabkan adanya this Casparian strip, water tak boleh nak melalui cell wall, instead dia akan cross melalui cytoplasm ataupun from one vacuole to another vacuole, masuk ke dalam still sampailah xylem vessel. Okay? Dan ini adalah secara summary of the water movement. From soil masuk ke root hair akan pergi ke epidermis. All this akan melalui secara apoplastic, symplastic and vascular pathway sampai ke cortex down the water concentration gradient secara osmosis. Cuma dekat cortex ni tadi akan ada, bila nak melalui endodermis tadi akan ada Casparian strip. Maksudnya sekarang tak bolehlah nak water move
melalui dia punya cell wall. Jadi water akan move melalui simplastic dan juga vascular pathway sampailah ke xylem. Alright. Itu saja